हे बंधु वृद्धाश्रम रज महोत्सव बड़ आडंबर सह पालन बरस के थरे आसी रज रज आज हे बंधु वृद्धाश्रम होइछि सजबाज रजदोली आ नुआ पोषाक पोड़पिठार महकरे भरी उठी आज हे बंधु वृद्धाश्रम कटक जिला सालेपुर ब्लॉक अंतर्गत सत्यभामापुर ठारे थिबा हे बंधु वृद्धाश्रम रज उत्सवर 4 दिन धरी पालित होउथबा बेले आज सजबाजुरे वृद्धाश्रम माँ माने रज उत्सव पालन करछन्ते। ए रज महोत्सव रे मुख्य अतिथि भावे समाजसेवी भारती बेहरा और लायन क्लब संपादक सदस्य माने हे बंधु वृद्धाश्रम अंतेवासी मानक सहित सामिल होइतिले अंचलर युवक युवती माने। प्रथमे म्यूजिक चेयर चिलापी जिया झोटी प्रतियोगिता पर अनुष्ठित होइतिला से पुरातन कालर बाहुना प्रतियोगिता एथिरे भाग नैथिले अंतेवासी माँ माने रज दोली सहित रज पानर मजा नैथिले अतिथि माने। सहररू आसी ग्रामांचल सजबाजुरे वृद्धाश्रम माँ मानक सहित सामिल हुई रज महोत्सव मनाइथिले। शेष में प्रतियोगी मानक पुरस्कार वितरण करने सहित वृक्षरोपण और माँ मानक वस्त्र फल प्रदान करथिले। समस्त मोर नमस्कार खास करी मीडिया भाई को जो मैंने प्रचार प्रसार कर नमस्कार। आमर मो ना हूँ अंबिका प्रसाद महांती मंटू भाई हे बंधु वृद्धाश्रम हे बंधु सोशल कमिटी मु प्रेसिडेंट हिसाब से आपण मान समस्त को नमस्कार करुच्ची। आज हूँ रज महोत्सव बा रज पर्व गोटे आमर ऐतिह्य पर्व परंपरा से आज रजरे सजबाजे आमर हे बंधु वृद्धाश्रम रज महोत्सव खेल विभिन्न प्रतियोगिता सब करा आमर जी मुख्य अतिथि भारती बेहरा आसते से समस्त को पुरस्कार प्रदान करमती सब उत्सव मना हो सब बेले परंपरा को बचाई रखाई था आमती आगू सब जिन चली था समस्त सहयोग कामना करी मुझे मत समस्त सहयोग कले मुझे आगू आगू बढ़े पारि ये भारती बेहरा भारती बेहरा भुवनेश्वर आमर रज महोत्सवटा आम संस्कृति बुड़ी गला बहुत आम टाउन सहर सब रही सब भूली गलुणी जा भगवान कृपार माँ मैंने समस्त जो वृद्धाश्रम हे बंधु वृद्धाश्रम अच्छा से जा पुराणा संस्कृति की बजाय रखिंट से आज सब माने प्राइज दिगला पुरस्कार खेल सब है सब पुंची खेल म्यूजिक चेयर ये जलिपी रेस झोटी पका सब रेस कराला प्राइज दिगला से मैंने 3 दिन जाक पिठापणा सब जो विधि दोली खेल चली विधि सब अनुष्ठान हम जमी खुशी रे सतत चेष्टा करें भल रे शांति रे केते दूर आसो रे केमती भल रे खाई पी सुस्थ बहुत खुशी लगुच। आम तो आम माँ ना कि शाशु भी ना आम सब सब भूली भाली गलुणी आम पाखे भी बड़ गुरुजन माने थिबा दरकार से भी ना कहवाई जाऊ से आसिक गुरुजन मान सारे सब जुटी सान भाई भाई सब मिसिक भल लगे भारी खुशी लगे। ऐतिह्य पर्व एवं यह गोटे कृषि भित्तिक पर्व जेहेतु एटा कृषि आरंभ बसुमती स्नान पर कृषि कार्य आरंभ करा ये समस्त से 3 दिन जाक पिला माने गाँ गहली प्राय उत्साह सहित खेलती रज दोली खेलती पान खाती विभिन्न प्रकार माँ मान भर प्रतियोगिता आज आरंभ हो जाए पान बंटा हो जाए काली पिठापणा हम एमती आगू आगू चली रहा माँ मान खुशी पाई आम बहुत आशा करूँ। अमरेश महांती बंधु वृद्धाश्रम मु बुझाबुझी कै आगे कहूली मो पदवीटा कण के एबे तो पदवी कहया भल लगुनि
କାରଣ ମୋର କର୍ମଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ଲାଗେ, ପଦବୀଟା ଆଉ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଏଠି କର୍ମ କରୁଛି, ମୋର ଦାୟିତ୍ୱଟା କ'ଣ, ମୁଁ ସେଇଟା ମୋର ପଦବୀ, ଦାୟିତ୍ୱଟା ହେଲା ମୋର ପଦବୀ, କର୍ମଟା ମୋର ମାନେ ଅଧିକାର ପାଇଥିବା ଯେଟା ସେଇଟା ମୋର ପଦବୀ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ରଜ ଉତ୍ସବ ମାଆମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏଇ ରଜ ଉତ୍ସବଟା ଆମେ 4 ଦିନ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସଜବାଜ 3 ଦିନ ରଜ। ଆଜି ଦିନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ କୌତୁକ ସବୁ ରଖିଥିଲୁ। କାଲି ରଜରେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଛୁ। ପରଦିନ ଯେହେତୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନର ଯେମିତି ଆମର ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେମିତି କରାଯାଇଛି। ଶେଷ ରଜ ଦିନରେ ରଜ ଦୋଳି ଗୀତ, ଦୋଳି ଝୁଲା, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ସେମାନେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାନି, ସେମାନେ ବି ରହିଥିଲେ। ରଜଟା କେବଳ ମାନେ ଗୋଟେ ଘରୋଇ ସାମାଜିକ ପର୍ବ। ତାକୁ ଛୁଆଠାରୁ ବୁଢ଼ାଠାରୁ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଇ 3 ଦିନଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ। ଆମେ ସେଟାକୁ ଘରେ ପାଳନ କରୁ। ତେଣୁକରି ଏ ରଜଟାରେ ନା ଝିଅ, ନା ପୁଅ, ନା ବୁଢ଼ା, ନା ବୁଢ଼ୀ, ନା କିଛି ପାଳନ ମାନେ ବାରଣ ନଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ପର୍ବଟା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ 5 ଦିନ 4 ଦିନ 5 ଦିନର ପର୍ବଟାକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ରଖିଥିବା ମାଆମାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରିକି ସେମାନେ ଆମ ସହିତ କେମିତି ମିଶିବେ, ରଜର ମାହୋଲଟା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ତ ବୟସ୍କ, ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ଦୁନିଆ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଦୁନିଆରେ ସିଏ ଆମଠାରୁ ବହୁତ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରଖିକିରି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେମିତି ଆଣି ରଖିଦେବା, ତାହେଲେ ସେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ତେଣୁ ଆମକୁ ପଛେ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସବୁ ଖୁସି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖଟା ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତିକି ପାରିବା, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଇପାରିବ, ଆମେ କହିବାନି ଆମେ ସବୁ ସୁଖ ଏଇଠି ଦେଇଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ପାରିବା ଆମେ ସେତିକି ଏଇଠି କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କରିଲା ପୂର୍ବରୁ ଆମର କମିଟି ବସୁଛି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ବୁଝାମଣା ଏଇ ଜିନିଷଟା କରିବା। ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ଆଜି ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଯେ ସେ ଏଠି ଅମୁକ ହେଉଛି, ଏଠି ସମୁକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଘରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ରଖିଛେ, ଆମ ଘରେ କିଛି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଉନି, ଆମ ଘରେ କିଛି କାହାକୁ କହୁନି। ତେଣୁ କାହାର କହିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଲୋକଟି ଆସି ଏଠି ଦେଖିବ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ରଖି ଏଠି ଯେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଲି ରଖା ହେଇନି, ବିଭିନ୍ନ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସହିତ ପୋଲିସ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲ ଠାରୁ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ କାମ କରେ। ଖାଲି ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ ହେବନି, ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ, ଖାତା କାଗଜ କଲମ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଗଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିକି ଆମେ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ଆର ବର୍ଷ କିଛି ଛୋଟ କରି ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏ ବର୍ଷ ଏଇ ରଜ ପର୍ବଟିକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମାହୋଲରେ ଆମେ 4 ଦିନ ରଜ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଆମର ସଜବାଜ, ଆମେ ସଜବାଜ ଦିନ ଠାରୁ ଏଇ ରଜ ପର୍ବଟି ପାଳନ କରୁଛୁ। ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ସଜବାଜର କାମ ଥାଇ ସେ କାମଟିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ରଖୁଛି। ସାଲେପୁରରୁ ରହିମୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବି ନ୍ୟୁଜ୍।